जो चाहो सजा दे लो, तुम और भी खुल खेल लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। ये सबसे पहले आप ना हसनैन डोगर की वीडियो समाप्त कीजिएगा, फिर हम आपको साद हुसैन रिजवी, अनस हुसैन रिजवी की मौजूदा सूरत हाल और इस पर भी आपको बहुत बड़ी एक न्यूज़ अपडेट देंगे। सबसे पहले आप ये हसनैन डोगर की जो ना वीडियो है, न्यूज़ है, ये सुनिएगा जी। हाँ भाई ਉਹ ਗਟਰ ਦੀ ਉਹ ਪਦਾਸ਼ੋ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਕ-ਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਟਰ ਦੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਵਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਟੂਨ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ गम च बदल देंगा। आपने अभी सुना हसनैन डोगर साहब जो कि रिहा हो चुके थे। तो देखे ना जितना भी जुल्म हुआ है मुरीद के अंदर, जितनी गोलियां, जितनी सज़ा और जितने उशाकान रसूल को पकड़ा गया है, उनको जो तकालीफ दी गई हैं वो बर्दाश्त से बाहर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका रवैया जो है वो नहीं बदला। इसके बावजूद उनके इश्क में कमी नहीं आई, इसके बावजूद उन्होंने तहरीक को नहीं छोड़ा, इसके बावजूद उन्होंने अपने लीडर को नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब कुछ और है कि ये सिर्फ़ दुनियावी इनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इनको जो पावर मिलती है ये पावर कहीं और से मिलती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये वो शाख हैं जिन पर गोलियां भी बरसाई गई, सब कुछ किया गया, इन्हें कुचला भी गया और इन्हें स्ट्रेट फायर भी मारे गए, लेकिन जेलों के अंदर बंद भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद इनके इश्क के अंदर जो कमी है ना वो नहीं आई। ये तो एक आम कारकुन है, इसका अंदाज़ा आप लगा लें। इतनी सज़ा काटने के बावजूद जो है दुश्मनों के सामने अभी भी वो डट के खड़ा है, तो अंदाज़ा लगाएंगे तो कारकुन है छोटा सा, तो इसका इतना जज्बा और इतना इश्क है और इतना दलेर है, तो अंदाज़ा लगाएं कि जो इस पार्टी का TLP का जो लीडर है और जो मरकज़ी शूरा है वो कितने को दलेर होंगे, वो कितने को पावरफुल होंगे, उनका जज्बा कितना को बड़ा होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उनको जो अल्लाह ने सब्र और इस्तकामत अता की है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। देखें ना, एक आप कारकुन है, आम कारकुन है, सोशल मीडिया पर वर्कर है, काम करता है, लेकिन वो दलेर हो के सज़ाएँ खा के, मारे खा के जेल के अंदर, इसके बावजूद वो डटा हुआ है, अभी भी पीछे नहीं हटा। अंदाज़ा लगा लें, ये तो आम एक कारकुन का अंदाज़ा है, ये तो उसका जज्बा है। तो जो खादिम हुसैन के खादिम का बेटा है और जो उनके बेटे हैं साद रिजवी, अनस हुसैन रिजवी, उनका जज्बा और उनकी दलेरी कितनी होगी। ये खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से बाबा जी ने ये कहा था कि मुझसे ज़्यादा दलेर मेरे बेटे हैं। तो ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो जेल के अंदर उन पर कितना जुल्म किया गया होगा, इस मिशन से पीछे हटने के लिए, इस पार्टी से पीछे हटने के लिए और तहरीक को ख़त्म करने कितना उन पर जुल्म किया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, वो अपने जो है मकसद से, अपने मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये कहना था पीर सैयद सरवर शाह साहब का, सैफ़ी का, ये उन्हीं का कहना था जो कि पिछले हमने उनका बयान करवाया था, वो हमने आप तक पहुंचाया। तो उसके अंदर ये अल्फाज थे कि आपको मुबारक हो, आप जिस पार्टी के साथ, जिस तहरीक के साथ आपका ताल्लुक़ है, उसके कायदीन अपने मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे।
تو ان کو جیل کے اندر جو ہے وہ ایجنسیوں کی حراست کے اندر ہیں، تو فی الحال ان کی کوئی جو خبر ہے وہ نہیں پہنچی، لیکن یہ ضرور پہنچا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایجنسیوں نے یا کہہ لیں کہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے انہوں نے ظلم بہت کیا ہے کہ یہ مشن سے ہٹ جائیں یارو۔ وہ یہ جو منظر تھا نا مرید کے کا، یہ منظر ہی ایسا تھا کہ جو ہے نا وہ بھولنے کا نام نہیں لیتا۔ آج بھی جو منظر جنہوں آنکھوں نے دیکھا ہے وہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنا ظلم مرید کے اندر ہم نے دیکھا ہے اتنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ جو شاہکان رسول پر اسٹیٹ فائر مارے گئے، اس شاہکان رسول کو بختر بند گاڑیوں کے نیچے کچلا گیا، پھر ان کو آگ لگائی گئی، ان کی لاشوں کو جو ہے وہ گندے نالوں کے اندر پھینکا گیا، کچھ کو لاوارث کر دیا گیا اور اسٹریٹ فائر مارے گئے۔ لیکن آگے سے وہ ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ آگے سے انہوں نے ڈنڈے وغیرہ نہیں مارے، آگے سے وہ جو کارکن تھے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے تھے، وہ آگے سے نعرے لگاتے تھے، نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ یہ وہ شاہکان رسول، وہ مسجد اقصیٰ کا ساتھ یکجہتی کے لیے نعرے لگاتے تھے، لیکن ان پر اتنا ظلم کیا گیا، تاریخ رقم کی گئی جو کہ ہے وہ بھولے تو انسان بھول نہیں سکتا، اور اس منظر کو جو ہے تاریخ کے سیاہ باب کے نام سے یاد رکھا جائے گا، سرخ باب کے نام سے یاد جائے گا۔ یہ 13 اکتوبر دن ہے، یہ ہم بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتے محترم ناظرین، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اس مشن سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا سکے گا۔ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے پر لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اپنا مقصد نہیں چھوڑتے، اپنا مشن نہیں چھوڑتے۔ ہم آپ کی بات اگر مان بھی لیں کہ تاریخ ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخ ختم ہونے سے مشن سے لوگ واپس نہیں ہٹتے، مشن پھر بھی وہی برقرار رہنا ہے، مشن وہی چلے گا جو امت مسلمہ کا تھا، ختم نبوت کی حفاظت، صحابہ کی ناموس کی حفاظت اور امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی کی حفاظت۔ محترم ناظرین، حسنین ڈوگر صاحب کا جذبہ دیکھا تو یقیناً میں اس پر ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ نے بڑی ہمت دی ہے، اس کو جو سزا ملی ہے وہ اپنی زبان سے بیان کرنے کے وہ نہیں چاہتے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی وہ جب جیل سے آئے ہیں تو آج بھی وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ ہم مرشد بھی وہی ہے، لیڈر بھی وہی ہے، طریق بھی وہی ہے، نعرہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ میں چند دن اپنی مصروفیت کے اندر مصروف کیا رہا، معاملات کے اندر کیا مصروف رہا، تم نے سمجھا کہ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، اس ڈوگر کے جذبے پر ہم سلام عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کی اور جتنے ان کے خانوادہ کے چلے گئے ہیں رب العالمین ان کی بخشش فرمائے، اور حسنین ڈوگر صاحب کو اللہ پاک استقامت اور ان کی محبت مزید عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔